الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab An-Nahwul Wadih bersama kawan-kawan ummahat angkatan yang keempat. Kemarin kita sudah masuk materi tentang nasbul fi'lil mudhari'. Nasabnya fi'il mudhari' dengan penasabnya, dengan adanya huruf-huruf nasab yang empat. Ini kemarin. Yang pertama huruf nasab yang pertama an 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 harfun masdariyun wa nasbin. Contohnya uridu an uhsinas sibahata. Saya ingin pandai berenang. Yang kedua lan harfu nafyin wa nasbin. Huruf penafian. Harfun nafyin wa nasbin wa istiqbal. Penafiannya akan datang. Contohnya lan yafuza al-kaslanu. Pemalas itu tidak akan beruntung. Yang ketiga idzan artinya kalau begitu, kalau demikian. Dia harfu jawab. Harfu jawab wa nasbin. Ada kalimat syarat sebelumnya. Contohnya idzan tarbaha tijaratuka. Kalau begitu, beruntunglah perniagaanmu. Sebagai jawaban dari perkataan seseorang, sa'akunu aminan. Saya akan menjadi orang yang amanah. Maka dijawab, idzan tarbaha tijaratuka. Yang keempat, kai, artinya agar, supaya. Contohnya, kharajtu kai atanazzaha. Saya keluar untuk rekreasi. Atanazzaha mansub, il mudhari'nya mansub wa alamatul nasbih fathah. Adapun hari ini kita lanjutkan latihannya. Kemarin latihan pertama sudah kita baca. Sekarang latihan kedua. Tamrinun tsani. Umu Kardina mungkin awalan. Tafadhali Ya, akmil jumalal atiyata Lagi enam kan? Amarnya ulangi. At mm, atmim Betul. at, hmm, Betul. Atmim dari maudinya. atmamah Atmama. Kemudian dilebur. Jadi atamma. atam Atamma. atama Mudhari'nya atama uh, yutimmu yutimu. Atamma yutimu. Amarnya at atmim. Atmim. Nasrahkan. atmimil jumalal atiyata biwada'i fi'lin mudhari'in mulaimin bis askulu askuli Was, ah, ah, washkul. waskul akharahu Akhi. akhirahu. Atmim. Lengkapi. Lengkapilah kalimat berikut ini dengan meletakkan fi'il mudhari' Yang mulaim. Yang munasib. Mulaim itu sifa apa ini? Mulaim. mulai isim fa'il Sifa kan? fa'il dari fi'il maudinya. Mala mala'ah Iya. amla'ah Bukan. amla'ah. Hah? Bukan. Dari fa'ala.
Fa'ala. Fa'al. Mala. Ah, bukan tambahan. Dia bukan asli di awal. Amla'a. Bukan juga. Huruf pertamanya lam. La. La. Fa'al. La ama. La ama. Mudorenya. La ama. Yulaimu. Nah, isim fa'ilnya mulaim. Mulaim. Seperti nasabah. Nasaba. Yunasibu. Munasibun. Jahada. Jahada. Yujahidu. Jahidun. Mujahidun. Nah, qatala. Qatala yuqatilu. Muqatilun. Muqatilan. Ini pun gitu. La ama. Yulaimu. Fahuwa mulaim. Mulaimun. La ama artinya cocok. Cocok. Sesuai. Seperti nasabah tuh. Nasabah munasib. Munasib apa tuh? Muhasabah. Munasib. Sama kan? Munasibah. Sesuai. Cara pecahannya. Nah, apa ya? Kita belajar pecahan lagi tuh. La ama. La ama. Najah. La ama tuh. La ama. Merapatkan, menempatkan. Mempersesuai, mempersesuaikan tuh. Mulaim. Sesuai. La ama. Bainal La. amrayni. Oh, Mempersesuaikan perkara. itu yang sesuai, yang mulaim, yang munasib. Nah, mulaim tuh, mulaim Yang yang sesuai sepadan. yang sepadan, ya kan? Mulaim, ada kan? Ada. Nah, lagi ad mimil. Atmimil jumalal atiyata biwat fi'lin mudhari'in mulaimin waskul akhirahu. Lengkapilah. Lengkapilah kalimat berikut dengan meletakkan fi'il mudhari' yang sesuai nah, faktanya pada akhirnya. Sahid yasurruni. Ya suruni an an tusafira boleh tak? Nah, boleh. Yasurruni an tusafira. Aku senang kamu Kamu bersafar. bersafar. Yasurruni an tusafira. Senang. Isnan ya ulul insanu kay ya Aisyah. Cocok Ustaz. Ya, sebentar, Nah, Ustaz? sebentar Om. Ya. Lagi Om. Ya kulul insanu. Ya kulul insanu kay manusia makan agar agar hidup kay uh, ya Aisyah. Ayya Aisyah. ثلاثة. Salasah al hasudu lan lan yus idah boleh Kan Kai ya mau tiga Sayyidah Yas'adu. lan Dan lan yus idah Yus'ida bah.
Bahagia. Bahagia dari sa'ida yas'adu dia sulasi. Berarti sulasi. Ya, ada. Sa'ida yas'adu. Berarti yes ada. Yas'ada. Kita cari aja nih. Mukardina dari sin ain dan sa'ida Oke. yas'adu. Bahagia kan? Ya. Kalau yus'ida membahagiakan jadi muta'addi. Af'ala. Sa'ida yas'adu. Tiga huruf sulasi mujarad. Sa'ida yas'adu. Nah, bahagia kan? Ya. Sifatnya Sa'id. Muannasnya Sa'idah. Ummu Sa'idah tuh kan? Jamaknya Su'aida. Cahaya Kalau yus'idu dari sini as'ada. Membuat bahagia. Membahagiakan. Berarti harus ada maf'ul bihnya lagi, Ustaz. Wadah. Nadina. Wajib kita tahu. Sekarang nama 4. Arba'ah. Ana lagi, Ustaz. Nama sih. Ya. Alal musafiri an ya, an mana buat? Yuk, Alal yuk. musafir. Al Wajib musaf yang bersafar wajib atas orang yang bersafar wajib apa dia? uh, An bersiap apa? an, an, apa ya? Untuk berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya, gitu kan? An yazkurullahi Dan yazkura an yazkura kurallaha an gitu. yadhkurallaha kasih Kasiron khamsah. khamsah istaraitu manzilan kai askuna. Nah, saya tinggal di sebuah rumah untuk menempatinya. Hmm. Oke, ya. Nah, Kita uh, in unta illa zambi uh, apabila kamu kembali berbuat dosa, apabila kamu buat kembali dari berbuat dosa dan nah, falan, tidak falan nah, dan Tuhan beruntung nah, tuf falan, taflih an tafliha tufliha nah, falan tufliha. Falan adalah apa? Maksudnya kan? falan falan tufliha Nah, sudah. ya rusul falahu liar ya rusul falahul ardo kai kai ya rusa ruza Kayak apa? kai seperti Kayak bukan seperti. Agar. agar oh ya agar kamu
Saya Petani itu petani membajak membajak bumi, tanah tanah agar agar ah, agar 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 subur. Subur itu apa, Ustaz? kayak apa ya? Subur. Hmm, Kayak kalau anak buat gini, Kayak Ustaz. kayak yang kalau mukanya buat apa? Nam tak? Kalau mau Karina buat apa? Ah, iya, iya harus teruzah. Salah. Apa tuh maksudnya? Apa ya? Lupa, Ustaz. Supaya Eh, untuk menanam menanam padi. ah, kayak yazra'a. Kay yazra'a yazra'a ruzah. Nah, menanam padi. Yazra' kayak yazra'a aruz. ثمانية يرغب Samania yarghabut tajiru fi an pedagang ingin beruntung. dagang itu nah, menginginkan Nah, beruntung yarbah nah, an yarbaha an yarbaha yarbaha is tis'ah yu'alimul aina yuk oh yu'limul aina an ain ay, matahari mata itu kesakitan mat- mata itu kesakitan. Wah, lihat mata. Apa hal ya? Hal yanzura antan zura hal hal tanzura samsah. antan zura ila syamsi Ila samsi. antan zura dengan Tanzura melihat matahari yang ila samsi namanya. asyara Antara at-tilmizul kaslanu anak itu malas tidak akan yang murid jihad. murid malas itu Murid yang malas itu tidak akan berhasil yang jaha. nah, lan yunjaha Lan yang jaha, la yang jaha, lan yang jaha. lan yanjaha najaha yanjaha hada asyara Ada asara yasdukun tajiru kai kayak apa ya tadi ya? Pedagang yang jujur seperti bukan bukan seperti om kan itu bukan apa seperti dia kalau seperti ka nikai agar kan agar agar ah, yuk mina ah, apa ya tijarotan hmm. Yasduku tajiru kai pedagang itu berbuat jujur agar agar ah, hmm, mana dalam perdagangan. jadi udah jujur dia sudah berlaku jujur udah amanah Berarti agar disenangi aja Ustaz. Agar kai 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 apa kai yuhabba berarti yuhab babata yuhab habba yuhabba yuhabba enam tak atau yuhab kai yahubbahun nas gitu biar orang mencintainya atau dimajulkan yuhabba yuhabba dari habba yuhibbu dan asyara
tunsa'u, tunsa'a, ya Ya, tunsa'u, bagus. tunsa'ul fanadiku, kai, nah, apa ya, tunsa'u, Hmm. Dibangun. Hotel-hotel itu dibangun. ah, agar untuk, nih, supaya, agar, untuk dijual, salah, Nah, bisa masuk bisa, akal juga. Tunshul fanadiku kai tuba. kai, tuba'ah, Bagus. Itu ba'a. Ada satu asyara. ah, tubnas sujunu, kai, Sujun. sujud, Sel. Sel penjara. nah, sepenjara, sepenjara, Dibangun dibangun, nah, dibangun untuk agar penjahat, ada, stop, agar betul. agar, stop. Hmm, Agar agar kai penjahat di dalamnya, penjahat apa ya? agar penjahat di dalamnya dihukum, ya kan? Ya, Yai yu- kai yu'aqab. yu'aqoba, Betul, yu'aqaba fiha fiha, fiha, al, al-mujrim fiha, al-mujrim. mujrimun, Bagus. Kay yu'aqaba fiha al-mujrimun. Kemudian la yastati'ul a'ma orang buta an, tidak sanggup. orang buta tidak sanggup melihat, Nah, melihat yapsoro, nah kalau kalau itu 4 huruf abasara dari abasara. yubsiru Nah, syai'an. ulangi. La yastati'ul a'ma. La yastati'ul a'ma an yabsira Dia syai'an. rubai. La yubsira syai'an. Hmm. Paham. Baik. An yubsira syai'an. Atau yanzura, ya kan? Yang zurah, ya, Yanzura, yubsira. Yang penting dimansub. Mudhari'nya mansub. Ya kan, Om? ya, nampak. Ya, sudah lama an yubsira. Melihat apa? Sirah Ma haulahu. Sekeliling mahal sekelilingnya. yang ada di sekelilingnya. Nah, Pak. Syukran. Hmm. Ferdina. Apa ntar? Nanti Om. Umu ayu. Tamrin. Sanin. Kanin atau ini atau im Bukan. Dan mutafil akhir. atmim Akhir. atmim Atmin. atmimil Atmin. Dari mali itu atmin. atmimil atmama Dilebur jadi 2 mim. at atammama atamma Atamma. atamma Dari yutimu atamma yutimmu. Bagus. Dari asli 3 hurufnya. tamama tamma Tamma. Tamma jadi tamma sahih. tam sahih mudhaaf Mudhaf. Tamma kan sempurna. Kalau atamma me menyempurna melengkap maka itu atamma. Yutimmu atmim. Atimma bisa atimma, atmim bisa. Ya kan? Atmim, atimma, jadi tam.
Ini dilebur idghamnya. Atmim. Atmimil jumala. Atmimil jumalal atiyata biwad'i fi'lin mudhari'in mulaimin washkuli washkul akhirahu. Kabilah kalimat berikut. Lengkapilah kalimat berikut dengan meletakkan fi'il mudhari' yang sesuai dan syakalkanlah akhirannya. Wahid. Wahid yasuruni an saya menyenangkanku. Yasuruni Saya, saya senang gitu aja. Saya oh senang kamu. yasuruni an ya, Terserah sih bebas. Suruni. kedatangan kedatanganmu. Surni an taji'ah. Taji'a An taji'a ilayya. an taji'a An ta'tiya. An taji'a. Isnan. isnan Ya. ya'kulul Ulun. ya'kulul insanu kai eh, manusia makan agar hidup. Ya. Dari Asa ya Aisyah. ya Dari isu Aisyah. kai ya Isa Ya. ثلاثة Salasa الحسود. al-hasudu lan orang hasad tidak akan bahagia. Al-sudu lan apa ya? Bahagia. Bahagia apa? Fariha yafrahu. Sa'ida yas'adu. Lantaf lan yafroha. Dan yafraha. Arba'ah. Alal musafir. Arba'ah. Alal musafiri an orang musafir. Hendaknya apa dia? Apa ya? Hendaknya dia apa? An An, agar agar banyak mengingat Allah. An eh, an zakariyatuhu. yakoro an an yazkuro Yadhkurallaha. yazkurullah. Nah, Hmm. khamsah Hmm. ishtaro itu manzilan. Saya membeli rumah untuk ditinggali. Eh, as kai askuna Hmm. Askuna untuk agar saya menempatinya. menempati. Nah, sita Kemudian saya in udta ila zanbi belum ud langsung kata udta nggak terlalu dibaca dalnya in udta in udta ila ila zanbi falan in udta jika kamu kamu kembali kembali ke dosa ya, ke perbuatan kembali dosa, berbuat dosa. berdosa, maka kamu tidak akan bahagia. Hmm. Falan, falan ada, maka kamu tidak akan bahagia, Ustaz ya. Alan Lan apa tadi? dan apa Saat, Saida yas'adu Saida saat, yas'adu asfalan, tas, tas, ada, Alan tas ada sab'atun. sabah, yahrusul fallahu, yahrusul fallahul ardo kai, petani membajak tanah supaya agar mereka menanaminya, bercocok tanam. Ya,
za zaro'a ya Ustaz. Zaro'a yazro'u. Yahrusul fallahul ardo kai yazro'a. Suaranya hilang Ustaz. Yazro'a. Ya, ya Rusul Falah, petani itu membajak tanah. Eh, untuk menanaminya, bercocok tanam. Yazro'ah, Yazra, yazro'ah. yazra, nah, agar dia dapat menanam. Yazra, kayak yazra'aha tuh, menanaminya. Pakai ha, Yazro'ah. samanya. Yarghabut tajiru, yarghabut tajiru fi an pedagang itu Suka, suka burung yarghabu. suka. Apa Ustaz? Rawi bayar lahu, suka atau ingin Beruntung, beruntung beruntung. mendapatkan keuntungan. An, dapatkan Fi an keuntungan. dari rabiha, Robiha, yarbahu, yarbahu. An yarbaha. yarbaha, tis'ah. Tis'ah. Yu'limul aina an mata Mata itu kesakitan, menderita. menderita. Mata itu menyakitkan. Lalu, apa ya? An melihat, Menyakitkan. melihat Melihat. matahari, melihat lampu. An tanzura Tanduro. ilash. Tandura. Tanduro. Melihat HP. Nah, nazara yanzuru, tanzura. Al ain kan Tanduro. muannas. Nah, Ulangi, oh, yu'limul aina. yuk limul aina antan duro. Lihat apa? Melihat HP apa itu? Ilal Tanya. jawal. Ila. Ilal jauh. Nazara Ilal ila. jauh. Nah, Hmm. Asyara. asyarah atilmidu kaslanu lan lulus tidak akan lulus sukses. Najaha. Najah Najaha. yan jaha tan atilmizu atilmidul kaslanu lan yan jaha. Terus. Hada asyara. Ada asyarah yasduqut tajiru kai pedagang itu berbuat jujur agar eh, Agar apa ya? agar Agar disenangi disenangi. kai Berarti maju. Dari ahabba yuhibbu majhulkan. haba yusibu apa heba Dimajhulkan. Ahabba yuhibbu. Yuhibbu kan maklum. yuf Tinggal. yuhibu yuhabba Kai yuhabba. ay yuhabba Nasyara. tunsya'ul fanadiqu kai Hmm. hotel dibangun untuk disewa Sewa. Nah. Kai tusta'aru. kai tusta'aru Tustajiru. tusta'jaru Tustajaru. Dari istajara kan menyewa. tusta'jaru ya Kai tustajara. Dimansub. tusta'jaru tusta'jaru kai tusta'jaru Agar ditinggali, ditempati. Kai. kai ta'is di as misalkan askunu yes Risakana. taskunu Maksudnya. taskuna
Bagus. Tunshal fanadik kai Kai tasku. Apa? majhul Tuskana. iskana. Tuskana. Kemudian rasa asyarah Tubanasujun. Tubanasujunu kai penjara itu dibangun untuk eh, agar orang jahat dihukum dari aqabah. Aqabah. akoba yuakibu Aqabah yu'aqibu majhul kan jadi yuakibu yukibu dimajhulkan yukabu ainnya. kai yukaba Perhatikan Umu Ayu. Baik-baik. Dari madinya aqabah, mudoranya akoba yuakibu bukan, belum tepat. Seperti jahada. jahada yujahidu Aqabah. akoba yuakibu Nah, itu maklum. Sekarang majhul kan? ukiba Enggak. Maksudnya mudore yang dimajhulkan. Kita bahas mudore. akoba yuakibu Ditetapkan dulu mudore maklumnya. Jangan jangan ke madhi, jangan ya. Jangan bahas mudore. Mudorenya yu'aqibu. yuakibu Yu'aqibu. Perhatikan baik-baik. Yu'aqibu. Itu mudhari maklum. Majhulnya idhomma awalnya di fathah sebelum akhir. yuakabu yuakaba Kenapa pakai kaf? Kenapa pakai huruf kaf? Kan asalnya kof. oh iya Hmm. yukobu Enggak. Anda tulis ya. Seperti qatala yuqatilu tuh. Yuqatilu kan? nah Majhulnya Taala yuqa. yuko talu Hmm. Itu dia. Sekarang yu'aqibu. Yu'aqibu maklumnya. Majhulnya. yuakobu Nah, itu dia. Yu'aqabu. yuakobu Tubna sujunu. tu benas sujudu kai tuakobu Ya, pakai ya. Kenapa itu pakai ta? kai tuakoba Enggak. yuakoba Pakai ya. Kayu'a kai yuakoba fiha al-muj fiha al-mujtahidun al-mujrimun. al-mujrimuna Al-muj arba'ata asyara. la yastati'ul a'ma an Jangan diterjemahkan, langsung aja. Langsung. Kalau terjemahkan lama. oh ya Langsung saja kalau la udah tahu artinya, langsung. yastati'ul a'ma an eh nasoro Nazara. nadoro an Hmm. yam doro yang Yan. nadoro Nazara yang yanzuru. yan suro yan zuro Yanzura. Nah. La yastatil a'ma an an yam zuro yanzura. Melihat. Syukran Abu Ayu. apa Ustaz? Mau Fitri langsung jangan diartikan. Wahid Wahid, yasurruni antusafira isnan. tatbakhoni. Apaan? Apa Om? Tusafiranya diganti memasakkanku tatbakhoni. Dari tabakha yatbukhu kan? Yatbukhu. Oh, tatbukhuni. Tatbukha. Tatbukhoni. Memasakkan, memasak aku.
memasakkanku. Berarti tatbukha li. Tatbukha ta'ama li. Bukhat ta'ama. Hmm. Tatbukha li. Untukku. Ulangi. Yasurruni. Yasurruni antat bukhat ta'ama li. Kalau masak kan aku dimasak berarti kan? Tatbukhuni. Tat bukhat ta'ama li. Nah, Isnan. Isnan yakulul insanu kai ya'isa. Thalatha. Alhasudu lan yafraha. Ah. Yafraha. Arba'ah. Alal musafiri alal musafiri an yadhkurallaha katsiran. Khamsah. Ishtaraitu manzilan kai menempati apa ya? Itu membeli sebuah rumah untuk Untuk menempatinya. langsung Menempati dari sakana yaskunu. sakana yaskunu kai ashuna Kai askuna. sita Nah, in utta ila dzanbi falan tufliha. nah. Sab'atun. Sab'ah yahrusul fallahul arda kai yazro'a. Nah, Samania kemudian namanya yarghabut yaz- tajuru bukan yargabu. tajiru Hmm. yarghabut tajiru fi an eh, fi an yarbaha. Nah, fi an yarbaha. Nah, Tis'ah. taman ya tisa. Yu'limul aina an tandura ila syamsi Nah, asyara at-tilmidul kaslanu eh, lan yan jaha ashar. Ada asyara. ahada asyara yasduhu tajiru kai yuhabba. Ya yuhabba atau menjadi isim maf'ul. Agar dicintai, dikurangi isim maf'ul. Habba, isim maf'ulnya apa? Habba. Yu Habba isim maf'ul. Habba seperti kataba maktubun. maktubun habba Maktubun. mah Habba mah bibun maktubun. maktubun mahabbun Maktub, maktubun dia nggak di idgham. mm, mahabbabun mahabbun Wazinnya maf'ulun. Mah mahbubun mahbub. Kemudian kai yus kai yakuna mahmuban. Berarti kai yakuna mahbu
kay yakuna mahbuban. Mahbuban. Wa yusbiha. Mahbuban. Ada asyarah. Isnata asyara Ustaz. Isna asyarah. Tunsha'ul fanadiku kay tusta'jaro. Hmm. Atau ditinggali, disinggahi. Kaitun zala. Kay Karena 13 saja. Langsung Om. Itu benar. tubnas sujunu eh, tubnas sujunu kay yu'aqaba fihal mujrimuna. Arba'at asyarah. Sabat asyara la yastati'ul a'ma an yandura syai'an. Nah, bagus. Fitri. Kamu jihan. Wahid. Yasurruni. Yasurruni an uh, tusafiro Nah. Antusafira ila Makkah. an tusafiro ila Makkah. Isnan. Isnan ya'kulul al-insanu kaya Isa. Salasatun. Al-hasuda lan Al-hasu. Kenapa dimansub? Mubtada. al-has al-hasudu al-hasudu lan yakroha Apa maksudnya? orang yang hasad Tidak kan? dan bahagia. Yafraha. Yafraha. Yakroha. Arba'ah. Alal musafiro Ala harfu jar. alal musafiri an zikroha. Kita fi'il mudhari'. Zakara. Yazkurullaha. Yadhkuru. Yazkurullah. Nah, Komsa istaro itu manzilan kai eh, eh, askuna askuna. ya. Said. Yarghabut tajiru fi yarbaha an yarbaha Yarbaha. Tis'ah. tis'ah yu'allimul aina Bukan. eh, Bukan yu'alimu. eh, yu'limu yu'limul aina an tanzuru Tanzura ila syamsi Masyamsi. Asyara. asyara at-tilmidul kaslanu lan lan apa yang kemarin wujah an yafujah Yafuzan. Faza yafuzu. Jadi yafuza. yafujah Ada asyara. ada asyara yasduqut tajiru kai uh, yuhabbah Kay yuhabba. Isna asyara. hmm, tunsaul gonadiku Fanya. kai Fanya diku. tunsaul fanadiku kai hmm,
Ya. Dibun untuk apa? Kalau Oh, untuk tamu Ustaz, kayak untuk apa? tamu begitu. Kay Dulu yanzila. yanzila. Terus kalau Yanzila fiha tadi ad-duyuf. Kay yanzila fiha fiha ad-duyuf. ayud ya ayudu ayudu An yanzila. an Yanzila. yanzila Hmm. An yanzila fiha an ad-duyufu. ayudufu Tunsha'ul fanadiku an yanzila an yanzila fiha fiha ad-duyuf. ad-duyufu ad-duyuf fa'il. 13. tubana sujun tubana sujunu kai yu'aqoba Bagus. Kay yu'aqaba fiha 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 yu'aqoba fiha al mujrimun al-mujrimun. 14. la yastati'ul a'ma an yanzura Nah, syai' orang buta. Nah, 03 ini. Ini jawabannya hampir sama. Ujian tuh. Yasurruni antadrusa antusafir atau jawabannya tuh hampir sama kan? Nah, Ustaz. Yasur baca mujihan. Wahid. Wahid yasurruni an tadrusa. Nah, harusnya mansub ya. Salah itu kan. Nah, Ustaz. Saya senang kamu. Nah, Saya senang belajar kamu belajar. Isnan. isnan ya'kulul insanu ya isya. Manusia makan Ya makan untuk hidup hidup agar dapat hidup. agar dapat hidup. Alasa. Salasa al hasudu lan yasuda. Orang hasad tidak Orang akan. hasad tidak akan bahagia. Di sini dari sada yasudu menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin. Pemimpin. Nah, atau yastari itu yastari nih cetakan lain yastari yang tadi ya. Nah, yastari al hasudu lan yastariha. Nah, Al-hasudu lan yastariha. orang hasad tidak akan dapat beristirahat. Beristirahat. Ya. Kemudian nomor Hmm. 4 alal musafiri Alal musafiri an an yata yatazu yata yata yatazawwada dari tazawwada. Tazawwada yatazawwadu berbekal, berbekal, mengambil bekal. Syukran mujihan. apa Mukardina Hamzah. Kita lihat jawabannya. Ya, nomor. Ishtaraitu manzilan kai askuna fihi. Aku membeli sebuah Membeli sebuah rumah untuk agar aku tinggal nih.
untuk aku tempati. menempatinya. Sudah. In udta ila zambi falan tufliha. Bila kamu kembali berbuat, Apabila kamu kembali berbuat dosa, maka tidak akan tufliha beruntung. beruntung. Aflaha yuflihu, ya kan Om? Aflaha yuflihu. Arba'ah. Yargobu, yargobu tajiru fi an yarbaha. Sab'ah dulu. Sab'ah. Yahrusu. Yahrusul falahu al-ardo kay yazra'aha. Petani itu membajak. Tani itu membajak tanah agar subur, Yazra'aha. Menanaminya. agar agar menanaminya. Yazra'aha. Tuh. Syukran Mukarrina. Ummu Ayu. Samaniyah. Samaniyah, yarghabu tajiru fi an yarbaha. Hmm. Pedagang itu senang Pedagang itu senang mendapat keuntungan. mendapat keuntungan, beruntung. Tis'ah. Kisah yu'limul aina antarmada. Mata itu menderita Kita itu menderita antarmada apa? dengan sebab sakit mata. Sebab sakit mata. Dari maudinya apa? Ramadah. Ramadan. Ramadah. Yarmadu ya. Ramadah. Lihat Om ya. Nah, Oh, Ramadah mati kedinginan. penyakit Ramadan nah sakit mata. Ini Om. Ramadatil ain. Ramadan. Ramadan yarmidu. Yarmadu. Ramadah yarmadu. Romi. Ramadan. Yarmadu tuh. Ramadatil ain. Di mata itu kesakitan dengan sebab sakit mata. Kenapa Maksudnya apa? sakit mata? Asyarah. Masya Allah. At-tilmidul kaslanu lantan jaha. Lan. Orang lantan jaha. Yan Lan. jaha. Ya. Orang pemalas. Orang yang Murid murid pemalas yang itu. malas, murid yang malas itu tidak akan lulus. Hmm, tidak akan lulus. Yanjah. Najah yanjah. Syukran. Muhayu. Afan. Mufitri. Pada asyarah. Yas. Dukut tajir. Yasduqut tajiru kay yusbiha mahbuban. Pedagang itu berlaku jujur. Pedagang itu berlaku jujur agar dicintai. Cintai. Mahbub untuk isim apa tuh? Isim maf'ul. Oh, dari habba. Habba. Mahbuban. Khabar yusbih jadi ya. Jadi khabar yusbih. Ya kan? Naam Ustaz. 12. Ini. Ini tadi ya. Nomor 12 tuh. Tunsha. Tunsya. Tapi di sini cobain aja. Yang ini bagus. Tunsya'ul fanadik. Tunsha'ul fanadiku
kai yanzila fihal ghuraba'u. Kata-kata Gurba'u. lima. Hotel-hotel dibangun, Agar disinggahi oleh disinggahi oleh ghuraba, ghuraba, orang orang asing. asing. Orang asing. Yanzila, turun, singgah, artinya. Ya kan? Naam, Tubana disinggahi. sujud. Tubana sujunu kay yu'aqiba fihal mujrimuna. Majhul. Yu'aqaba. Penjara itu dibangun Penjara itu dibangun agar penjahat dihukum. dihukum, dihukum, ya kan? La Ya. yastati'ul a'ma La yastati'ul a'ma an yab dari basoro rubaiyah yubasiro. abasara. Abasoro yubasiru. Yabasiro. Ulangi, Mahaulahu. ulangi. La La yastati'. yastati la yastati'ul a'ma an yabasiro mahaulahu. Ya, an yabsira Yabasoro. dari Yubasiro. dari perhatikan dari absara Abasoro yubasiru. Jadi yabasiro. jangan iya, Yubasiro. you darinya kan dari huruf ba kan Om. Yubasiro. Naam. Yubasiro. Sara. Abasoro yubasiru. Yubsir jangan ya besiru. Basara. Basuro. Absara dong. Abasoro ya yubasiru. Absara melihat absara bi. Rubai kan maksudnya ya. Ya Naam kan Om? Ustaz. Absara. Heng. Abasoro yubasiru. Hmm. An yubasiro. An yubsira nih Om. Absara bi. Bukan Fitri. Afwan Ustaz. Latihan berikutnya Ummu Ayu ketiga yang salih ya. Ada waktu. Ajib. Ajib anil jumalil atiyati bi jumalin tabtadi tabtadi ay kullu Ya. wahidatin Itu ada tadi ah. Kenapa dimaksud? tabtadi'u Hmm. tabtadi'u kullu wahidatin minha bi fi'lin mudhari'in masbukun masbukin bi Masbuk. masbukin bi idan. Nah, dan jawablah kalimat berikut Jawablah kalimat berikut dengan kalimat yang apa ya? yang dimulai Yang dimulai ya, masing-masing darinya masing-masing darinya dengan fi'il mudhari yang sempurna, yang yang tersusun didahului yang didahului dengan huruf izan. idzan. Ya kan idzan termasuk huruf nasab kan Om? Naam, Mana tadi? Idzan nih. Ayo tuh. Idzan tarbaha tijaratuka. izan. Tapi dia sebagai harfu jawab Om. Naam. Ada kalimat sebelumnya. Contoh nomor satu Om. Sa'uh. Sa'uh dia. Jangan dimansub. Kenapa Uhdiyu. dimansub? Sa'uhdiyu ilaika Berat. kitaban.
Berat. Sa'uhdiyu berat. Kita kembali ke madinya, Pak. Sa'uhdi. Madinya Anda tanya ke fi'il madi. Ahda. Ahda. Nah, ada yuhdi itu. Ahda yuhdi. Marfu'nya dengan dhammah. Dhammah muqaddarah. Jangan uhdiyu berat uhdiyu. Wah. Sa'uhdi. Sa'uhdi ilaika kitaban. Artikan dulu. Saya akan ahda yuhdi. Memberikan. Memberikan hadiah kepadamu Memberikan hadiah kepadamu. Kitaban itu sebuah buku. Sebuah buku. sebuah buku nakira. Maka Ummu Ayu jawab idzan Idan akro'u. ak Akro'uhu. dimansub. Akro'a. Idan Hmm. akro'ahu. Nah, idzan aqra'ahu. Kalau begitu saya akan membacanya. Kita membaca. Ya kan? Aqra'ahu. Sahih jawabannya. Hmm. Oh, idzan aqra'ahu. Ya kan, Nah, idan Idzan akro'ahu. harfu Idan harfu nasbin. jawab. Harfu nasbin wa jawabin. Aqra'a Akro'a fi'lun mudhari'un. Mansubun bi idan. wa alamatu nasbihi Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. wa fa'iluhu Wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu ana. wa hu soalha. Wa hu domirun domirun domir muttasilun Hmm. fi Mabni mahalli mabniun mabniun ala dhammi fi mahalli al-mah. nasbin maf'ulun bih. Nah, Santi satu-satu. Mau Kardina Asani. الثاني سأزرع نخلة كثيرا. Saya akan Akan menanam pohon 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 kurma. kurma yang banyak. Idzan Pohon kurma yang banyak ketika mendapatkan biji. Izan idzan kalau ta ah ah itu benar. Ahazai yahizu ahiz ahiza mudhari ah, madinya apa? ahaza Akhadha ya itu madi. ya Akhadha. ahaza ya uhuzu berarti ahuza ahuza Panjang aja. Panjang. ahuza benih apa tadi? Akhudha. Al Ahuza al-hab bibit. habba. Hah? Akhudha habba. Bibit. Abah, Habba. bah. Saya akan menanam pohon kurma yang banyak. Kalau begitu apa balasannya? Kalau begitu, Kalau begitu balasannya apa? Jawabannya saya akan membeli, enggak, membeli. enggak. Setelah menanam kurma maksudnya bukan sebelum. Saya Menanam kurma biasa apa yang didapat? saya akan mendapatkan saat Hasil buahnya. buahnya. Dan akhirnya Izan ahoza buah buah tamarin tamrinan dan akhirnya tamran. Akhirnya tam ahuza tamran. Buah tamar. tamaran ahwan Balasan umum Fitri Salasa Sa'amtani'u. Sa'amtani'u anil mizahi. Bisa. Saya akan apa namanya?
tidak berbuat candaan. Saya akan mencegah diri dari bercanda. Bercanda. Hmm. Izan. Idan, kalau Hmm. begitu, Itu apa? Kalau nggak bercanda. eh, serius. Kalau begitu teman-temanmu akan mencintaimu. Bisa gitu loh. Idan Zumala. Di mudorek dulu. Mudoreknya. Bentarnya. Izan Yuh yuhib mencintaimu. Yuhibbul, yuhibbuka. yuhibbuka. Kalau begitu, kamu akan dicintai Hmm. oleh Yuhibbuka teman. asdiqa Asdiqaahu. kamu. Asdiqaaka. Fa'il nium. Izan yuhibbaka. Idan uhibbaka Ulangi, asdiqa. ulangi. Izan Idan, oh, yuhibbaka asdiqauka. hmm. Asdiqaaka. Kenapa aka? Kan dia fa'il. Fa'il Oh ya, marfu. asdiqauka. Kalau gitu, apa artinya tuh? Kalau begitu, temanmu akan mencintaimu. Sedikit fa'il. Balasan dari kamu tidak bercanda, teman-temanmu akan mencintaimu. Idzan harfu Idan harfu jawabin wa nasbin. nah, mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Yuhibba Yuhibba fi'lun mudhari'un. Apa? Fi'lun mudhari'un mansubun bi idan. alamatu nasbih Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. wal Wa kaf wal kaf dhamirun muttasilun fi muttasilun mahalli mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. maf'ulun bihi asdiqa'u Asdiqa'u fa'ilun nah, marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ini annahu jam'un li'annahu jam'ut taksir wa huwa mudaf wa huwa mudhaf. wal kaf Wal kaf dhamirun muttasilun wa huwa mudhafun ilaih. nah kita mau Fitri nanti om mujihan tadi ya nomor Empat. arba'ah Arba'ah ya'kulu aliyun kathiran. kali makan banyak Alim banyak. idzan kalau begitu Kalau begitu, dia akan sakit idan sakit dari marido marido. marido yang Marido yang yang fa'ila yaf'alu fa'ila yaf'alu apa tuh apa marido yamrodu. yang merodu berarti idzan Idan yamrodu. Yamroda. idzan yam Rodu. ulangi Yamrodo. Yamroda. nah gitu
Idzan harfu إذن إذن حرف جواب ونسب مبني على سكون yamra يمرض فعل yamra. مضارع منصوب بإذن وعلامة نصبه فتحة Fathatun أم، fathatun zahiratun. فتحة ظاهرة على آخره Wa fa'iluhu وفاعله ضمير مستتر تقديره هو nah, takdiru huwa kembali ke Ali kan نعم أستاذ Nah, nanti mujihan. أستاذ Latihan berikutnya. Udah ya, latihan ini udah ya, Umu Ayu, Umu Fitri, Izan. Udah. Nah, masih Umu Jihan. Doa fil makanil khali. دو في المكان الخالي أحد الحرفين أن كي وسكل آخر المضارع مضارع بعدهما Letakkan pada tempat letakkan pada tempat yang kosong yang kosong salah salah satu satu huruf kedua huruf an dan an dan kai harokatilah dan harokatilah di akhir fi'il mudhari mudhari setelah keduanya. keduanya. Yang cocok an atau kai Wahid Wahid uhibbu eh, an usafiru. saya suka bermusafir. Safar. Dan Isnan jitu eh, saya kai datang kai kai usal lima alaika saya datang untuk mengucapkan mengucapkan salam. salam padamu. Alasa. Asra'tu Nomor 3 nomor tiga. Yasurroni fa'il marfu mudhari marfu. udah. Yusur Ya, yusur dari Sarra farroy. Yusur yusurruni nah, terus yasurruni yusurruni kai anjaha belum yasurruni aku senang aku senang anjaha an hmm, anjaha an anjaha saya senang aku lulus. an anjaha Arba'ah arba'ah asra'tu kai udrikal kitoro saya tergesa-gesa tergesa-gesa uh, udrik agar pada agar aku dapat agar aku dapat agar aku dapat cepat mendapatkan penerbangan kereta 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 dapat menyusul menemui kereta kereta itu. Khamsah yuk limuni hmm, jadi bahaya. Yuk, aku
merasa Ya. kesakitan. An An yu'limuni an tu'adzibal hayawana. bagus. Aku menderita dengan sebab kamu Dan kamu menyiksa menyiksa. hewan. Oh iya, hewan-hewan. Sita Sita atau bu atau 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 mentaati. Eh, dia mentaati. dia Dia mentaati mentaati. kai atau kai yuhibbuhu abuhu. Kai Kai kai. Mm-mm. yu- Masukkan yuhib selepas mudhari'. yuhibba Nah, kai yuhib. yuhibbahu abuhu. Nah, dia taat agar dicintai oleh. Dicintai ayahnya. Nah, kemudian Mukardina Wahid langsung dijawab. Ya. Uhibbu an usafira. Isnan Jitu kai usallima alaika. Thalathatun Yusurruni an anjaha. Arba. Arba'atun Asra. Asra tu asra tu kai adrika kitora. Kitora. bukan adrik ya. Dari Adrika af'ala. Af'ala yuf'ilu. udrika. Udrika kitora. Hamsah Hah? Yuk limuni yuk limuni an tu'adzibal hayawana Sittah. atau kai yuhibbahu abuhu. Bagus. Mufidri Wahid Uhibbu an usafira. Isnan Isnan jitu kai usallima alaika. Thalasah Yasurruni an anjaha. Arba'ah Asra'tu asra'tu an udrikal kitara. bukan. Ah, Ulangi. asra'tu kai udraka. Udri ya. Udrikal kitara. Nah, adraka yudriku. Af'ala yuf'ilu. Kafnya kaf fi'il itu bukan kaf dhamir. Oh, Khamsah na'am, Ustaz. Khamsah yu'limuni an tu'adzibal hayawana. Sittah. Sita atau kai yuhibbahu abuhu. Bagus. Mu ayo Wahid Wahid uhibbu an usafiro. Isnan Isnan jitu kai usallima alaika. Thalasah Salasa yasuruni an anjaha. Sittah. Ar- Eh, Arba'ah. Arba asro'tu kai ude udrikal kitoro. Khamsah Uhibbu an musafir. Jitu Kamsah yu'limuni yu'limuni an tu'adzibal hayawan Sittah. atau kai yuhibbahu abuhu. Nah, sah jawabannya Om. Ini Om, ayo. Uhibbu an usafira
ji'tu kai usallima, yasurruni an anjaha, asra'tu kai yu'limuni an ata'a kai. Ya kan? Naam. Nanti yang terakhir Ummu Fitri adkhil lan ala kulli Adkhilan ala kulli mudhari'in fil jumalil atiyati washkul akhirahu. masukkanlah Masukkanlah lan pada setiap mudhari, fi'il mudhari pada kalimat berikut dan tentukanlah syakal pada akhirannya. Nah, langsung saja masukkan. Mau satu Om? Satu-satu. Ya'udul Ya'udul ghaibu. Masukkan Lan lan. ya'udal ghaibah. Kita yang disuruh masukkan mudhari'nya saja. Failnya enggak, Ghaibu. jangan diotak-atik. Nah, Ustaz. Mudhari'nya Lan saja. ya'udal ghaibu. Jangan diotak-atik failnya mah. Ya, Om. Nah, Ustaz. Failnya marfu. Ini Om Mufitri. Lan ya'udal ghaibu. Jangan ghaibah. Lan harfu nafyin Lan harfu nafyin wa nasbin wastiqbalin. wastiqbalin. Ya'uda Ya'uda fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamat alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu alal akhirihi. al-ghaib. Al-ghaibu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirihi. Jadi file tetap file. Jangan diotak-atik kan. Mau Nah, Fitri Ustaz. bagus. Mau Kardina Isnan. Muhammadun lan yata'akhkhara fis sobahi. Muhammad tidak akan Muhammad tidak akan terlambat pada pagi ini. lan harfu nafyin Lan harfu nasbin wal nafyin wa nasbin wa mustaqbal. Ya ta'akhara yata'akhkhara fi'lun mudhari'un mansubun bilan. wa alamatu nasbihi Alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. fa'iluhu Fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu iya. huwa huwa Huwa. ya'ud ala Ay, Muhammad. enam takdiruhu huwa. Nah, sekarang mau Kardina. Umujihan salasah Salasa usafiru wahda. Lan wahdi usa lan lan usafiro wahda. Wahdi wahdi. wahdi. Nah, wahdinya binafsi. Saya tidak akan bersafar. Saya tidak akan bersafar sendirian. Lan harfu nasbin Lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. usafira Usafiro fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu ana. wahdi sebagai hal, keadaan hal. Wahdi Wahdi halun. wahdi halun. Keadaan. Nanti kita bahas insyaallah di buku ini kan. Umu ayu arba'atun Arba'ah. eh, langsung al-muznibu langsung. al-muznibu Nah, al-muznibu lan ya'uda ila dzanbihi. pendosa itu tidak akan kembali. Pendosa itu tidak akan kembali ke dosanya, Dosa yang kesalahan berbuat dosa. buat dosa. Dan harfu
nafyin. Lan harfu nafyin wa jazmin, jazmin wa nasbin wa istiqbalin. Ya'uda. Ya'uda fi'lun mudhari'un mansubun bilan Mansubun. Bilan. wa alamatu nasbihi al-fathah. Fa'iluhu dhamir. Fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa Wah, kembali ke al-muznib. mudnib. Syukran, ayo, udah semua Om ya latihan ini. Om Fitri tadi sudah juga pertama. Sampai sini jumpa kita selesai pembahasan nasabnya fi'il mudhari' dengan latihan-latihannya Om. Berikutnya jazmu. Insyaallah taala jazmun fi'il mudhari'. Jazmnya fi'il mudhari'. Insyaallah. Allahumma zidna ilman nafi'an, jangan lupa di murojaah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu. Barakallahu.